টিচার ट्रान्सफर खालायजागमानि पार्टीमुंनो सेजावै आगरतला साब्रम लाहार कासुलायखा पूर्व चरक बै फर्माल हाई स्कुलनि रोंस्रोंनाय रक कक्टमा मानखेनो पार्टीमुं थायो थांगै सगैका बायखोरा थानानि पुलिस दै जुलाइबारि स्कुल इन्सपेक्टर विकास देबनाथ सान्त्री बाजार बखास्तेनि कल सिरमुग एडिसि विलेजनि पूर्व चरक बै फर्माल हाई स्कुल टिचार ट्रान्सफर खालायजागमानि पार्टीमुंनो सेजावै आगरतला साब्रम लाहार कासुलायखा पूर्व चरक बै फर्माल हाई स्कुलनि रोंस्रोंनाय रक आबनि यागलो कक्टमा मानखेनो पार्टीमुं थायो थांगै सगैका बायखोरा थानानि पुलिस दै जुलाइबारि स्कुल इन्सपेक्टर विकास देबनाथ তোমরা আজকে এখানে দাঁড়ানোর মূল কারণ কি? আমাদের স্কুলে স্যার নাই, কিচ্ছু স্যার নাই। স্কুলে হাই স্কুল খুলি কি লাভ? আমাদের স্কুলে না থাকলে স্যার তিনজন এসেছে আমরা স্কুলে, তারাও যাবে। মানে তারা ট্রান্সফার হয়ে গেছে গা? হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমরা এখন কি চাইতাছো? তোমরা কি চাইতাছো? আমাদের স্যার চাই। তোমরা টিচার চাই? হ্যাঁ। আইএস স্যার আইয়া কইতেছে যে আগে যে স্যারের ট্রান্সফার করা হয়েছিল ওই স্যারকে আপাতত স্টে করে রাখবো, এটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আইএস স্যার। আচ্ছা, ওইটাতে স্টুডেন্টরা তাদের রাস্তাটা আপাতত মানে মুক্ত করে দিছে। কতক্ষণ চলছিল এই রাস্তা? মোর দেন 2 ঘন্টা। पाइथागो टिचार सागर दत्तनो ट्रान्सफर खालायजाग्ला खिनि कग्रिमानि बाय दामनैनि यागलो रसावैनो हारजाखा लाहार कासुमुं ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरा।